आज दिन मोर आरंभ होता सकाल चाहू जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम टे चाह पार्टी होता कहीं आज भाई दे आम घर को आसते टे बिरी बतुरा होता मुझे ग्राइंडिंग कर आम टे बरा हम बोली बिरी बतुरा होता तो से गाधा पदा सारी आसी मिरर आगे टे सजबाज हो जाती से सरवा मुझे मोर किछिटा रोसई बनवाई मत टे पिता शाग भल लगे मुझे पोड़ी पिता शाग पोड़ी सारापर बसई खावाई खाଇବା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର କାମରେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ନିତି ଦିନ କରେ ତ ସେଇ କାମରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ରଖିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ କରିପାରୁନଥିଲି ତ ମୁଁ ଏଇଟା କିଛିଟା ବ୍ଲାଉଜର ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ମୋତେ ଏ ବ୍ଲାଉଜର ଲଟକନଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାଉଜ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲାଉଜ ଏଇଟା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲାଉଜ ଏଥିରେ ମୁଁ ହୁକ୍ ଲଗେଇନି तो मत समय है कहीं मत बहुत ब्लाउज मिलूँ तो मु बन पारूनी तो यहाँ हूँ लास्ट ब्लाउज जोटा कि मत बहुत परिश्रम पड़ता मुझे बहुत भल डिजाइन भी थिला लटकन तो बहुत भल था मत ब्लाउजटी भल लगे आपण मानक जदि मोर भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे सांग मैंने रही जय जगन्नाथ।